Kabalo mo nga bisag tarong nga tao pwede kini makabuhat og krimen? Sumala sa general strain theory or GST theory ni Robert Agnew, a person commit crime because of negative emotional reaction due to an achieved goal, loss of something value, or exposure to negative treatment or situation. No? Ang tao daw when pushed because of injustice, because of negative treatment, or because of too much frustration, and then wala na siya makita nga another alternative or legal way para ma-resolve kini, sometimes they resort into committing crime as coping mechanism. Take note, ang coping mechanism mo ni mekanismo sa atong body or sa atong mind para maiwasan ang ginatawag nga breakdown or frustration or even psychosomatic reaction. Muna ang uban nga magloom-loom lang, muna say mag mental breakdown, anxiety or depression. So muna when we see someone nga na sa edge, ayo i-push ayo sit alalayan kay kaning GST theory kuan ni mura siya og ganang in layman's term mura siya manabla. No, so just help others in case na siya nga situation.